हेलो एवरीवन। आज सेसन आम डिस्कसन करवा पिलामाने ओडिया पेडागोजीर किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एमे डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करिथाउ पिलामाने। आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करिथाउ। पितांको ठारू ना मातांको ठारू ना गुरुंको ठारू ना भाषांको ठारू पिलामाने। कोडा राइट आंसर भितरु माने रखिबे पिलामाने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। माने रखिबे भाषा आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे भाषा साहाय्य प्रकाश करिथाउ। माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कि असुविधा हुए पिलामाने। एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कौन असुविधा होता है। ऑप्शन ए देछि पिलामाने केही का कथा बुझंती नाही ना खाइबाकू मिले नाही ना मनर भाव प्रकाशित हुए नाही ना बसिबाकू स्थान मिले नाही पिलामाने। एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कौन असुविधा हुए। माने रखिबे पिलामाने केही काहा कथा बुझंती नाही। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मनीष को गोटे पूर्ण मनीषरे परिणत करिवा पई काହାର भूमिका अपरिहार्य। परिवार ना समाज ना पितामातांर ना भाषार पिलामाने। कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी भाषा। मन रखिबे मनीष को गोटे पूर्ण मनीष परिणत करने को हेले हमर भाषा भूमिका अपरिहार्य होता है। मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षार तृतीय दक्षताटी कौन पिलामाने। तो आमर प्राथमिक स्तर में तो चारोटी दक्षता रही कौन कौन श्रवण पठन कथन लिखन शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा। तो चारोटी दक्षता रही पिलामाने। तो ये भितर तृतीय दक्षता कोडा पिलामाने पठन ना पठन पिलामाने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बी पिलामाने पठन पढ़िबा। तो भाषा शिक्षार तृतीय दक्षता होची पिलामाने पठन पढ़िबा। मन रखिबे आउ प्रथम दक्षता होची श्रवण माने शुणिबा कथन माने कहिबा। तृतीय दक्षता होची पठन चतुर्थ दक्षता होची लिखन। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पठन को हमें मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा। पठन को हमें मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा। केते भागरे मन रखिबे पिला माने दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि तात्विक पठन आ गोटे होछि व्यापक पठन। मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन करा जाए ताके कोन कहा जाए पिला माने। श्रेणी रे जोटा कि परीक्षा करा जाय पिला माने तो सही पठन को कौन कहा जाए। तात्विक पठन कहिबा ना व्यापक पठन कहिबा ना सरल पठन ना जटिल पठन कहिबा पिला माने। मन रखिबे ताको हम कहिबा तात्विक पठन। तो पठन होची दुई भाग विभक्त करा जाउची तात्विक पठन एंड व्यापक पठन। तो तात्विक पठन रे श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी करा जायଥାଏ। मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन पिला माने। तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन बोली प्रश्न देछि। ऑप्शन ए देछि बोध ज्ञान हासिल करिबा ना अधिक मूल्यांक रखिबा ना उत्तीर्ण हेबा ना चाकरी करिबा पिला माने। तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य होछि पिला माने बोध ज्ञान हासिल करिबा। मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दैनिक संवादपत्र पाठ करिबा। तो यहाँ गोटे कि प्रकार पठन पिला माने। दैनिक संवादपत्र पाठ करिबा तो यहाँ गोटे कि प्रकार पठन व्यापक पठन ना तात्विक पठन ना संवाद पठन ना सरस पठन पिला माने। मन रखिबे एटा इज पिला माने व्यापक पठन। मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशु कि प्रकार पुस्तक पठन रु आनंद पाए पिला माने। शिशु क्यों प्रकार पुस्तक रे से आनंद पाई थे। पाठ्यपुस्तक ना पुराण रु ना आनंददायक रु ना काव्य कविता रु पिला माने। मन रखिबे आनंददायक।
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପୁସ୍ତକରୁ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ। ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ନା ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ। ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁନତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଅସାଧାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନା ଉନ୍ନତ ସମାଜରେ ଚଳୁଥିବା ନା ଭଲ ପିଲା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟିକରଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ। ବି ଦେଇଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନା ଉତାରି ନେବା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଠନରେ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ। ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁମାନେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନା କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଭାବିଥାଏ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି। ତ
तो यहाँ हूँ पे पद शिक्षादान उद्देश्य बी रे देछि रसबोधर विकास तो यहाँ गोटे पद शिक्षादान उद्देश्य सी रे देखंतु व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग किंतु यहाँ किंतु पद शिक्षादान उद्देश्य नुहे पिला तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान समय पिला माननकु दल दल करी बसाइबा फल कौन सुविधा होता है पिला माने शिक्षादान समय पिला माननकु दल दल करी बसिबा फल कौन सुविधा होता है ऑप्शन ए देछि पिला माने सुविधारे बसी पारंती ना परस्पर भितर आलोचना करिथांती ना मिलित भाव उत्तर दियंती ना स्थान भाव दूर करिथांती पिला माने मन रखिबे शिक्षादान समय पिला मानकु जदि आमे दल दल करी बसाइबा ताहेले तांको भितरे परस्पर भितर आलोचना करिथांती मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कविता शिक्षादान बेले छात्र छात्री मानकर रसाणु सारणी आवृत्ति केउ सोपान करा जाय पिला माने कविता शिक्षादान बेले छात्र छात्री मानकर रसाणु सारणी आवृत्ति केउ सोपान करा जाय थाए उपक्रम करा जाय थाए ना उपस्थापना आरंभ रे ना उपस्थापनर शेष रे ना मूल्यांकन समय रे पिला माने मन रखिबे एटा हिजबो उपस्थापन शेष रे पिला माने करा जाय थाए मन रखिबे उपस्थापनार शेष रे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउटी व्यापक पठनर उदाहरण तो चारोटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा उठे व्यापक पठनर एग्जांपल पिला माने ऑप्शन ए देछि केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुडी को पढिबा ना पढिला बेले पाठ्यपुस्तक मध्यरे सीमित रहिबा ना बारंबार विषय वस्तु गुडी को पढिबा ना पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन तो भितर कोडा उठे व्यापक पठनर एग्जांपल पिला माने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन एटा होछि पिला माने व्यापक पठनर एग्जांपल तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शब्दानुशीलनर उद्देश्य नुहे तो भितर पिला माने कोडा उठे शब्दानुशीलनर उद्देश्य नुहे पिला माने ऑप्शन ए देछि कष्ट शब्दर विश्लेषण बी देछि कष्ट शब्दर व्याख्याकरण सी देछि कष्ट शब्दर सरलीकरण डी देछि कष्ट शब्दर विचार न करिबा तो भितर कोडा उठे शब्दानुशीलनर उद्देश्य नुहे मन रखिबे कष्ट शब्दर विचार न करिबा एटा किंतु शब्दानुशीलनर उद्देश्य नुहे मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गद्य शिक्षादान निमंते केउ क्रमटी ठीक पिला माने गद्य शिक्षादान निमंते केउ क्रमटी ठीक ऑप्शन ए देछि शिक्षक आदर्श पठन देछि तापर देछि शिक्षार्थी उच्च पठन तापर देछि शब्दानुशीलन नीरव पठन देछि बी देछि शिक्षार्थी उच्च पठन नीरव पठन शब्दानुशीलन शिक्षक आदर्श पठन देछि सी देछि शब्दानुशीलन देछि तापर देछि नीरव पठन देछि तापर देछि शिक्षक आदर्श पठन देछि तापर देछि शिक्षार्थी उच्च पठन देछि डी देछि नीरव पठन देछि शब्दानुशीलन शिक्षार्थी उच्च पठन देछि शिक्षक आदर्श पठन देछि तो गद्य शिक्षादान कोडा केउ क्रम ठीक अछि पिला माने कोडा राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए प्रथमे रहियो पिला माने शिक्षक आदर्श पठन तापर होछि शिक्षार्थी उच्च पठन उच्च शिक्षार्थी उच्च पठन पर तापर रहिबो शब्दानुशीलन रहिबो तापर नीरव पठन रहिबो मन रखिबे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तो एई क्रम ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुहे तो भितर पिला माने कोडा उठे उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण नुहे पिला माने ऑप्शन ए देछि शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखिबा बी देछि विराम चिन्हर व्यवहार करिबा सी देछि अक्षर गुडी को निर्भुल करी लेखिबा डी देछि धाड़ी गुडी को सीधा करी लेखिबा तो राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अक्षर गुडी को निर्भुल करी लेखिबा तो यहाँ किंतु उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण नुहे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थीर उत्तर लिखिबारे स्वाधीनता अधिक केउथिरे पिला माने केउथिरे शिक्षार्थीर उत्तर लिखिबारे स्वाधीनता अधिक थाई पिला माने मुक्त लिखन रे ना सूचनात्मक लिखन रे ना दृष्ट लिखन रे ना श्रुत लिखन रे पिला माने मन रखिबे मुक्त लिखन रे शिक्षार्थी मानकर उत्तर लिखिबारे स्वाधीनता अधिक थाए मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राक प्राथमिक स्तर में शिशुर शिक्षण दक्षता वृद्धि पाई केउं विषय प्रति प्रथमे दृष्टि देवा उचित पिला माने प्राक प्राथमिक स्तर में शिशुर शिक्षण दक्षता वृद्धि करिबा पाई केउं विषय प्रति प्रथमे दृष्टि देवा उचित पठन श्रवण देछि श्रवण लिखन देछि कथन पठन देछि श्रवण कथन देछि कोडा राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने श्रवण कथन ए दुईटी प्रथमे दृष्टि देवा उचित मन रखिए शुणा कहवा तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्याकरण शिक्षार मूलभित्तिक कौन है आवश्यक पिला माने व्याकरण शिक्षार मूलभित्तिक कौन है आवश्यक वाक्यर शिक्षा ना शब्द शिक्षा ना वर्ण शिक्षा ना सूत्र शिक्षा पिला माने मन रखिए सूत्र शिक्षा व्याकरण शिक्षार मूलभित्तिक सूत्र शिक्षार ही आरंभ होता है तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाठ योजन गद्य शिक्षादान केउटे एक सोपान नुहे पाठ योजनार गद्य शिक्षादान कौटा गोटे एक सोपान नुहे पिला माने शब्दानुशीलन देछि सर्वपठन देछि नीरव पठन देछि द्रुत पठन देछि तो भितर कौटा गोटे पाठ योजनार गद्य शिक्षादान कौटा गोटे सोपान नुहे द्रुत पठन ना द्रुत पठन हो राइट आंसर तो शब्दानुशीलन सर्वपठन नीरव पठन उच्च पठन आदर्श पठन ये सब था पाठ योजन मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर द्रुत पठन नुहे पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउतिबा हस खेल बईटी केउथि एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाव में ग्रहण करा जायछि पिला माने ऑप्शन ए दिछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को पृथक भाव में पढ़ा जायछि बी दिछि एथिरे भाषा और गणित और परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जायछि सी दिछि एथिरे केवल भाषा और परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जायछि डी देछि एथिरे केवल भाषा और गणित विषय को पढ़ा जायछि तो तो ये भीतर कोडा हो राइट आंसर जीव पिला माने ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर मन रखिए एथिरे भाषा गणित व परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जायछि मन रखिए ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर एथिरे भाषा गणित व परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जायछि मन रखिए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान पाई केउं भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे कोडा नुहे पिला माने प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान पाई केउं भाषाटी फलप्रद नुहे ऑप्शन ए देछि पुस्तकर भाषा देछि बी देछि आंचलिक भाषा देछि पिला माने सी देछि पारिवारिक भाषा देछि डी देछि कथित भाषा देछि कोडा राइट आंसर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने कथित भाषा मन रखिए नुहे तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे पिला माने तो भितर पिला माने कोडा गोटे प्राक लिखनर कार्यक्रम एक संपर्क नुहे ऑप्शन ए देछि बिंदु जोड़ी चित्र आंकिबा देछि बी देछि दुई धाड़ी मध्य अक्षर लिखिबा देछि सी देछि गोटे गोलाकार ठ लिखिबा देछि चित्र मध्य रंग देवा तो भितर कोडा गोटे प्राक लिखन कार्यक्रम एक संपर्क नुहे कोडा नुहे पिला माने भितर कोडा राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी दुई धाड़ी मध्य अक्षर लिखा यहाँ किंतु प्राक लिखन कार्यक्रम एक संपर्क नुहे राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शुद्ध शब्द लिखन पाई केउटे आवश्यक पिला माने शुद्ध शब्द लिखन लिखिबा पाई तो ये भीतर कोडा आवश्यक अक्षर खेल देछि वर्णन खेल देछि शब्दांत खेल देछि अत्यांक्षर कविता खेल देछि तो भीतर कोडा राइट आंसर शुद्ध शब्द लिखन पाई केउटे आवश्यक पिला माने मन रखिबे बनान खेलर आवश्यक बनान खेल ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं प्रकार मूल्यांकन रे प्रश्न गुड़ी को मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत होता है पिला माने उपलब्धि परीक्षण ना प्रवीणता परीक्षण ना लब्धज्ञान परीक्षण ना सामग्रिक मूल्यांकन पिला माने राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी प्रवीणता परीक्षण नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही
କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମପାଚୁପା ଭାଷା ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ବି ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଡି ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହାଇଫେନ୍? କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶିରୋନାମ ପରେ, ନା ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସମାଧାନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହାଇଫେନ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟିକ, ନା ସରକାରୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର, ଆଉ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ହେଇଯିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସରକାରୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ ମରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ? ଉପର ଲିଖିତ ପଦରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିଲାଙ୍କ ସମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି, ବନାନ ଖେଳ ଦେଇଛି, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ, ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ
ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ, ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ? କ୍ଲାସରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖିବେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏ ଭିତରକୁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝାଇବା, ନା ରେଖା ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇବା, ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା? ଏ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ଜାଣିବେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବ? ପିଲାମାନେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ, ନା ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶକୁ, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏକ ସହାୟକ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ, ନା ଅନୁବାଦ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅନୁବାଦ। ପିଲାମାନେ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉଦ୍ଧୃତ, ନା ବନ୍ଧନୀ, ନା କଲନ, ନା ସେମିକଲନ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧନୀ। ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଲିଖନ କଥନ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ କଥନ ଦେଇଛି, କଥନ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଲିଖନ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 4ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ଭାବବୋଧରୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पई प्रयोज्य नुहे तो भितर पिला माने कोडा गोटे वर्णाशुद्धि निराकरण पई एक प्रयोज्य पिला माने अनुकरण ना वक्तृता ना पठन ना अभिप्रेरणा पिला माने मने रखिबे पठन पिला माने पठन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गभीर पठन केउथि पई करा जायते पिला माने गभीर पठन कोन पई करा जायते लेखिबारे मनोनिवेश करिबा पई ना ज्ञानर अभिवृद्धि करिबा पई ना पिलार सामग्रिकता वृद्धि करिबा पई ना सुंदर पत्र लिखन लेखिबा पई कोडा राइट आंसर मन रखिबे ज्ञानर अभिवृद्धि करिबा पई गभीर पठन करा जायते तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ पठन पंथाटी आनंददायक पंथा नुहे तो भितर पिला कोडा केउ पंथाटी आनंददायक पंथा नुहे पिला माने केउ पठन गल्प माध्यम रे पठन ना शब्द माध्यम रे पठन ना अक्षर उपरे गुरुत्व दे पठन ना छवि माध्यम रे पठन पिला माने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अक्षर उपरे गुरुत्व दे पठन एटा किंतु एही पठनटी आनंददायक नुहे मन रखिबे तो गल्प माध्यम रे पढ़ेबा शब्द माध्यम रे पढ़ेबा छवि माध्यम रे पढ़ेबा तो एटा होची आनंददायक पंथा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य केउटी तो भितर पिला माने कोडा गोटे गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य पिला माने शिक्षार्थी कौन जानिछि ता जानिबा ना शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता को जानिबा ना वर्ष शेष रे पिला केते शिखिला जानिबा ना पिला कौन शिखिला ताकू सूचांक द्वारा परिप्रकाश करिबा कोडा राइट आंसर भितर पिला माने राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर बी शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता को जानिबा तो एटा होछि गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ भाषा आमर जन्मरु अधिकृत पिला माने केउ भाषा आमर जन्मरु अधिकृत बंगला भाषा ना लिखित भाषा ना ओडिया भाषा ना इंग्राजी भाषा पिला माने मन रखिबे ओडिया भाषा पिला माने मन रखिबे बा ओडिशा भाषा मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ कारण पई पिलांको भितरे भिन्नता देखा जाय पिला माने केउ कारण पई पिलांको भितरे भिन्नता देखा जाय एकाठी खेलिथिबारु ना एकाठी बुलुथिबारु ना अलग अलग परिवेश आसीथिबारु ना गोटे श्रेणी रे पाठ पढितारु मन रखिबे अलग अलग परिवेश आसीथिबारु मन रखिबे भिन्नता देखा जाय तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा कमा चिन्ह काहे की व्यवहार करा जाय पिला माने कमा चिन्ह काहे की व्यवहार करा जाय वाक्य को वाक्य सह जोड़िबा पई ना गोटे वाक्य को अन्य वाक्य अपेक्षा कला बेले ना वाक्य मध्य बेसी विराम आवश्यक हेले ना वाक्य मध्य सबुठु कम विराम आवश्यक हेले पिला माने मन रखिबे वाक्य मध्य सबुठु कम विराम आवश्यक हेले तो सेते बेले कमा चिन्हर व्यवहार करा जाय तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउ आधार रे प्रस्तुत आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउ आधार रे प्रस्तुत 1986 जातीय शिक्षा नीति ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना राधाकृष्ण कमिशन ना मुदालियर कमिशन पिला माने मन रखिबे जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 आधार रे प्रस्तुत होईछि आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एबे देखिबा पिला लास्ट क्वेश्चन देखिबा शिशुर सर्वांगीन विकास पई आमे केउ पठन उपरे अधिक गुरुत्व देबा पिला माने शिशुर सर्वांगीन विकास पई आमे केउ पठन उपरे अधिक गुरुत्व देबा तो यार आंसर कमेंट रे निहाती जणैबे। थैंक यू पिला माने।